Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorable Banyakubahwa Perezida w'inteko ishinga amategeko, banyacyubahiro Perezida wa Sena, abadepite bubahwa n'abasenateri b'igihugu, abashyitsi b'icyubahiro, abagore namwe bagabo bakundwa cyane, ku ya 24 Mutarama 2024 ubwo narahiriraga iyi manda ya kabiri ku buyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nemeye abaturage bacu ibintu bitandatu. Iyi ni imihigo yahinduwe muri gahunda zikomeye, mu bikorwa bifatika ibisubizo bimaze kugaragara. Niyo mpamvu rero ngiye kubagezaho uyu munsi kugira ngo dusuzume umwaka wa 2024. Muri uyu mwaka nubwo hari ibibazo bikomeye, twateye intambwe igaragara, dutera imbere kandi tugaragaza icyemezo kidashidikanywaho cyo kubaka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeye, itera imbere kandi iringaniye ku mpande zose. Gahunda y'ibikorwa bya guverinoma ya 2024-2028 nibyemejwe n'inteko yo muri Kanama mu mwaka ushize. Iracyari inzira yacu ya geopolitiki. Igihugu cyacu kigaragaza kwihangana kw'intangarugero, guhuza neza n'ibibazo by'iki gihe. Ubukungu bwacu mu buryo bwuzuye burerekana ibimenyetso byo gushyigikira ndetse no gushikama. Turateganya yuko izamuka rya 6% muri uyu mwaka rizaba rirenze cyane igipimo cya 3.8% cyari giteganijwe muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Igisubizo nubwo gahoro gahoro cyerekana kwihangana kwacu imbere y'ibibazo by'isi, biratanga amahirwe yo gushimangira urufatiro rw'ubukungu butandukanye burambye kandi bushingiye ku bihe biri imbere. Muri icyo gihe amasezerano abanza ya IMF afite agaciro ka miliyari 3 z'amadolari, arashimangira umwanya dufite mu guhangana n'ibibazo by'ubukungu buriho kugeza ubu. En parallèle, un accord préliminaire avec le Fonds monétaire international d'un montant d'environ 3 milliards de dollars fortifie notre position face aux enjeux économiques actuels. Je reconnais cependant que l'inflation constitue une préoccupation. Nzari koko ifaranga rihangayikishijwe cyane n'abenegihugu bacu. Mu gice cya mbere cy'umwaka ryarenze igipimo cyari giteganijwe ku mwaka, kingana na 11.3% bitewe n'izamuka ry'ibiciro by'ubwikorezi. Kwiyongera ukwabyo bifitanye isano no kugabanywa ku bikomoka kuri petroli, kimwe no kuzamuka kw'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasindisha. Kuva mu mpera z'Ukuboza, ifaranga rya Kongo naryo ryagize igabanuka rya 4.2% ugereranije n'idolari ry'Amerika. Kongera ibiciro by'ibicuruzwa byari bitumijwe mu mahanga bigashimangira igitutu cy'ifaranga. Nubwo bimeze bityo, tubikesha gucunga neza imari ya leta kandi imikoranire ya hafi hagati ya guverinoma na banki nkuru ya Kongo. Twagerageje guhindura igipimo cy'ivunjisha. Ku ya 27 Ugushyingo 2024 ububiko mpuzamahanga bwageze kuri miliyari 6 na miliyoni 117,050 by'amadolari y'Amerika, bikubiye mu byumweru 14 ku bitumizwa mu mahanga, binashimangira ubushobozi bwo gucunga ndetse no guhangana n'ubukungu butajagajega, kugira ngo abaturage bakeneye byihutirwa kandi bashyigikira iterambere ry'ubukungu. Ibyahinduye urwego rw'ubukungu, byateje imbere ubucuruzi no gukusanya inkunga mu buryo bwiza. Iterambere ryaguye amafaranga yinjira, binatuma umutungo wa leta ukomeza gushimangira imishinga yubatswe. Elles ont également relancé, dans le cadre d'un plan d'action accéléré, le financement de projets d'investissement essentiels, ibikorwa remezo n'imihanda y'intara hamwe n'iterambere ry'imijyi ya Kinshasa byongeye
ivugurura ry'amasezerano y'ubucukuzi ryashyizeho umukono n'itsinda ry'amasosiyete y'Abashinwa ryasohoye amafaranga yo gukora ibyihutirwa imirimo y'imihanda mu mijyi n'intara za Kinshasa, harimo kubaka umuhanda uzenguruka umuhanda wa Mbudi, ikibuga cy'indege cya Njiri unyura Kimwenza na Njiri Brasserie, kimwe n'imihanda myinshi ifite igihugu akamaro. Muri aba banyuma harimo Mbujimayi Nguba unyuze Mweneditu, Kanyamakasese Kalemi unyuze kuri Manono na Rwena, Mbujimayi Kabinda Kindu Bukavu Goma, kimwe n'inzira ya Akura muri Equateur nini. Ni igice kinini cy'igihugu kinyura mu karere kacu gishyira mu bikorwa iyi gahunda mu myaka iri imbere. Cet avenant qui augure la deuxième phase du programme. Ibi birajyana n'iyubakwa ry'ubukungu bw'igihugu cyacu no gushimangira imbaraga. Ariko nshuti bakundwa, ni ukuri ko ikibazo cy'ibiciro by'ubuzima kiriho uyu munsi ku meza byafata ibyemezo turimo. L'implémentation de ce programme dans les années à venir va contribuer à la promotion du marché intérieur, à la création d'emplois, à l'accélération du programme de développement à la base des 145 territoires, bref, à la diversification de notre économie nationale et au renforcement de sa résilience. Mes très chers compatriotes, il est vrai que la question de la vie chère s'invite aujourd'hui sur la table des décideurs que nous sommes. Je tiens cependant à rassurer la population. Dès la formation du gouvernement, ariko ndashaka guhumuriza abaturage. Guverinoma ikimara gushingwa nyuma yo kongera gutorwa, nategetse minisitiri w'intebe gufata ingamba zihutirwa zo kurinda no gushimangira imbaraga zo kugira ngo ingo zikomere. Ni muri urwo rwego hafashwe ingamba nyinshi, cyane cyane igabanuka ry'ibiciro bya pompe, ihungabana ry'ibiciro bya peteroli no gukuraho imyenda y'amasosiyete akora ibijyanye n'amapeteroli. Hariho kandi n'izamuka rya mazutu ryavuye kuri 3,435 rigera ku 2,979 n'ibice 73 y'amafaranga ya Kongo. Aya mahinduka agereranya kugabanuka ku 10% kuri lisansi na 13% kuri gazi. Ni ikigereranyo cyo kugabanuka hafi 12% mu bicuruzwa byose. Ingaruka ziba zimaze kugaragara. Ku rundi ruhande, abatwara abantu, abamotari n'abashoferi ba taxi ubu bazigama cyane ku byo baguze kuri lisansi, mu gihe ubucuruzi bwungukirwa no kugabanya amafaranga ya mereyaje, kubohora umutungo ku bindi bikorwa. Nyuma yo kugabanuka kw'ibicuruzwa bya peteroli no muri gahunda yo kurinda no gushimangira imbaraga zo kugira ngo abaturage bacu barusheho gukomera, guverinoma yatangije ibiganiro n'abatumiza mu mahanga. Ibyo byose turashimira izo mbaraga zashyizwe hamwe. Ubu turimo gufata amajwi 5 kugera kuri 11% ku bicuruzwa by'ibanze. Réalisent désormais des économies substantielles sur leurs achats de carburant, tandis que les entreprises bénéficient d'une réduction de leurs dépenses en indemnités kilométriques, libérant ainsi des ressources pour d'autres projets. À la suite de cette baisse des produits pétroliers et dans cet élan visant à protéger et renforcer le pouvoir d'achat de notre population, le gouvernement a engagé des discussions avec les importateurs. Grâce à ces efforts conjugués, nous enregistrons aujourd'hui une baisse de 5 à 11% sur ces produits de base. Ce résultat témoigne de notre volonté inébranlable d'améliorer les conditions. Iki gisubizo cyerekana icyifuzo cyacu kitajegajega cyo kuzamura imibereho ya buri munyekongo. Byongeye kandi, kubera ko igihugu cyacu kidatanga peteroli inoze yiteguye gukoreshwa, nategetse guverinoma kuyobora politike yayo yo kugemura ku masoko meza cyane kugira ngo ingufu za peteroli zirambye zirusheho kurushanwa. Noneho rero kugabanya umutwaro w'ubukungu uremereye bagenzi bacu. Ku bw'amabwiriza yanjye, guverinoma yahagaritse umusoro ku nyongeragaciro TVA
imisoro n'amahoro ku bicuruzwa 8 by'ibiribwa. La taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, et réduit les taux des droits et taxes et redevances sur 8 produits alimentaires de première nécessité. Par cette action, l'État a choisi de renoncer à une part de ses revenus. Binyuze muri iki gikorwa, leta yahisemo kureka igice cy'amafaranga yinjira mu rwego rwo gutera inkunga mu buryo butaziguye miliyoni z'abanyekongo barya ibyo biribwa buri munsi. Intego nyamukuru y'iki kimenyetso ni ukugabanya ubuzima bwo kubaho no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage bacu. Mu bitabo bitandukanye rwose ndashaka kubivuga, ndashaka kubibwira abaturage ba Kinshasa ko mbasangiye n'impungenge z'umuhanda wa buri munsi bigorana mu ngendo z'umujyi n'impungenge zitandukanye. Ibinyamakuru bya buri munsi bigorwa n'ingendo mu mijyi no kugera ku buzima bw'abaturage bacu. Nategetse guverinoma gukora isuzuma ryuzuye, ingamba zirahari no gutanga ibitekerezo by'ingenzi cyangwa ibyahinduwe mu minsi iri imbere kugira ngo iki kibazo gikemuke. Et de proposer dans les jours à venir des améliorations ou ajustements significatifs pour remédier à cette situation. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, Nyakubahwa Perezida wa Sena, badepite, banyacyubahiro, basenateri, bashyitsi b'icyubahiro, bagore namwe bagabo, nkunda cyane, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje gahunda y'iterambere ry'igihugu PNSD ya 2024-2028 n'urwego rukomeye rwo kugera ku cyerekezo cy'iterambere rirambye ku bihugu bitarenze mu mwaka wa 2050. Ni icyerekezo gishingiye ku gukoresha imbaraga zidasanzwe z'inganda zacu ziva mu buhinzi hagamijwe kubaka ubukungu butandukanye bikubiyemo kandi binahamye. Intandaro y'iri hinduka n'urwego rw'ubuhinzi rufite uruhare runini: kwemeza ubusugire bw'ibiribwa, kugabanya ubukene, guhanga imirimo no gushimangira ubukungu bwihuse. Ubuhinzi rero buhinduka ingamba zifatika zo guhindura umutungo kamere w'iterambere rirambye, bigatuma ubutaka bwose burushaho gukoreshwa. L'agriculture devient ainsi le levier stratégique pour convertir nos richesses naturelles en prospérité durable, permettant enfin au sol de prendre sa revanche sur le sous-sol. Malgré des atouts exceptionnels, près de 80 millions d'hectares de terres arables, nubwo hari umutungo udasanzwe, hegitari zigera kuri miliyoni 80 z'ubutaka bwo guhingwaho, imiterere itandukanye y'ikirere ndetse n'umwe mu miyoboro ya hydrographie yuzuye ku isi, igihugu cyacu kirahananira kwerekana byimazeyo ubuhinzi bushobora guhingwaho. Uku kudakoreshwa cyane bivamo umusaruro muke no guterwa cyane n'ibicuruzwa bitumizwa mu mahanga bifite agaciro ka miliyoni zisaga 3 z'amadolari ya Amerika ku mwaka. Iyi ni intambara y'abitwaje intwaro muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Mayindo, kugira ngo duhangane n'ibibazo. Guverinoma muri gahunda y'ibikorwa ya 2024-2028 yashyize mu bikorwa guhera 2024 ingamba zifatika zigamije kuvugurura urwego rw'ubuhinzi. Izi ni intego zigenewe abahinzi baho, ingo, amakoperative n'abarwiyemezamirimo hagamijwe kongera umusaruro no gushimangira umusaruro w'igihugu. Mu gushingira kuri izo mbaraga, igihugu cyacu kirashaka kugabanya ibiribwa byacyo, gushimangira ubusugire bw'ubukungu no guhindura ubuhinzi inzira y'iterambere ryuzuye kandi rirambye, bihuza neza n'icyerekezo cya 2050 mu cyemezo cyacu cyo guca burundu neza iki kibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Notre nation entend réduire sa dépendance alimentaire, renforcer sa souveraineté économique et faire de l'agriculture le levier d'une croissance inclusive et durable en parfaite harmonie avec les aspirations de la vision 2050. Dans notre détermination de mettre progressivement et efficacement fin à l'insécurité alimentaire à laquelle se trouvent exposés nombreux de nos compatriotes, après l'investiture du gouvernement, des efforts importants ont été déployés pour relever ces défis aussi bien dans le secteur benshi mu benegihugu bacu bagaragarijwe nyuma y'irahira rya guverinoma hashyizweho ingufu zikomeye
kugira ngo ibyo bibazo bikemuke mu rwego rw'ubuhinzi kimwe n'uburobyi ndetse n'ubworozi. Ku bijyanye n'ubuhinzi muri iki gihembwe cyatangijwe na guverinoma, ni ngombwa kwibuka yuko abahinzi bungukiwe n'ibindi kuva muri za romaruki 350 zo gukoresha imashini ndetse no muri miliyoni 1.5 y'ibikoresho by'ubuhinzi, toni miliyoni 5 z'imbuto, metero 37 z'umurongo w'imyumbati, toni 500 z'ifumbire mvaruganda hamwe n'izuba, kugira ngo abatekinisiye n'ubuhinzi boroherezwe kugenda neza. Amapikipiki n'amagare byaratanzwe kugira ngo abahinzi bagenzurwe neza. Afin d'assurer un meilleur encadrement des agriculteurs. Des facilités à titre d'exonération ont été accordées à plus de 200 entreprises pour l'importation de matières agricoles. Ibikoresho byo gusonerwa byahawe ibigo birenga 200 mu gutumizaho ibikoresho by'ubuhinzi. Muri uwo mwuka umwe wo kurushaho gushyigikira iterambere ry'urwego rw'ubuhinzi, twakagombye kumenya ko ku nshuro ya mbere binyuze mu itegeko ry'imari ya 2025 nzabitangaza mu minsi ikiri imbere, bizakomeza hejuru ya 11% y'ingengo y'igihugu irenze intego yashyizweho n'amasezerano ya Maputo. Rizamuka ryinshi mu itangwa ry'inkunga ya leta mu rwego rw'ubuhinzi ryerekana ubushake bwacu butajegajega bwo gushyiraho uburyo bukenewe kugira ngo iterambere ry'urwego rukomeye rw'ubusugire bwacu rigerweho. En octobre 2024, dans le cadre de notre coopération avec la Banque africaine de développement, mu kwezi kwa 10 2024 mu rwego rwo gukorana na banki iterambere rya Afurika, twatangije binyuze mu kigega cy'imibereho cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FSRDC gahunda yo guhindura ubuhinzi PTRDC kungukirwa n'inkunga ya miliyari 6.6 y'amanyamerika mu myaka 10. Byongeye kandi ku nkunga y'amafaranga ya banki y'isi. Nishimiye yuko hashyirwaho igitabo cy'igihugu cy'abahinzi, imikorere ya gahunda y'ubwishingizi bw'ubuhinzi mu gihe ashobora kubaho ingaruka nyinshi, ndetse n'inkunga itangwa mu ngo zirenga 30,000 z'ubuhinzi mu rwego rwo kubona imbuto n'ibikoresho by'ubuhinzi muri gahunda y'igihugu ishinzwe iterambere ry'ubuhinzi PNDA. Le PNDA. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, ibigo bya systeme y'umuryango w'abibumbye n'abafatanyabikorwa bombi ni ngombwa. Iby'ingenzi basubiza ibibazo by'igihugu cyacu, cyane cyane mu turere twibasiwe cyane n'intambara ndetse no mu ntara zibasiwe cyane n'ibura ry'ibiribwa. Muri ibi mbaraga zo kugarura ubuhinzi n'iterambere hariho ingamba zifatika kandi zitanga icyizere zirimo zirakorwa. Izi mbaraga zishingiye ku bunararibonye bwagezweho nk'ibikorwa na serivisi y'igihugu ikanyama Kasese mu ntara ya Hoti Lomami, byerekana ubushobozi bw'uburyo bufatanije kandi bufatanya mu gushimangira umusaruro w'ubuhinzi bw'igihugu. Ces efforts s'appuient également sur des expériences réussies telles que celles menées par le service national à Kanyama-Kasese, dans la province du Haut-Lomami, qui illustre le potentiel d'une approche intégrée et collaborative pour renforcer la production agricole nationale. Lors de ma récente visite à Kanyama-Kasese, j'ai pu mesurer l'ampleur des progrès. Mu ruzinduko mperutse gusura Kanyama-Kasese, nashoboye gupima aho iterambere rigeze. Kuri urubuga hegitare zigera ku 5,000 zarabibwe mu gihe cy'ubuhinzi cy'ubu zinasarurwa guhera mu ntangiriro ya 2025. Hateganijwe ko umusaruro wa toni 5 kuri hegitare uzaboneka, toni zigera ku 25,000 z'ibigori zizongerwe kuri toni 2,500 zimaze kubikwa. Byongeye kandi ubushyo bw'inka z'igihugu muri Kanyama-Kasese guhera ku nyamaswa 1,000 uyu munsi ni 5,000. Bityo rero bigaragaza iterambere rikomeye ry'iyi gahunda. Inararibonye ntangarugero ikwiye kwitabwaho mu buryo budasanzwe. Kwigana iyi modeli mu zindi ntara ku bufatanye bwa hafi na guverinoma
ndetse n'intara bigize inzira itanga icyizere ishingiye ku kuzamura impano z'abenegihugu bacu bigeze guhezwa ariko uyu munsi bahindutse abubaka igihugu nyacyo. Elle repose sur la valorisation des talents de nos compatriotes autrefois marginalisés mais aujourd'hui transformés en véritables bâtisseurs de la nation. Cette démarche adaptée aux spécificités de chaque région ubu buryo bujyanye n'umwihariko wa buri karere burasaba yuko byashyirwa mu bikorwa byihutirwa kugira ngo bigerweho cyane kandi bikemure neza ibibazo by'ubuhinzi bwacu. Muri ubwo buryo guverinoma ibifashijwemo n'ibiro byanjye biyemeje gutangira gushyira mu bikorwa gahunda yo guteza imbere ubuhinzi mu turere 145 tw'igihugu ndetse no guteza imbere parike y'inganda y'imishinga y'ibikorwa yuzuzanya n'iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi igamije kwihutisha ihinduka ry'ubuhinzi mu gihugu mu gushimangira ishingiro ry'ubukungu butandukanye, tout en renforçant les bases d'une économie diversifiée. Des travaux préliminaires, notamment la cartographie des sites et les préévaluations, iyi ngiyi irimo ibibanza harimo gushushanya urubuga no gusuzuma mbere. Ibi byose byararangiye. Intambwe ikurikira izaba iyo kurangiza tekinike igiye gutangira. Byongeye kandi ubufatanye bwa leta n'abikorera buzakangurwa kugira ngo ibyo bikorwa bigerweho byihutirwa. Izo mbaraga zigomba gushingira ku mategeko no gufata ingamba zijyanye n'ubuhinzi mu rwego rwo kwemeza ishyirwa mu bikorwa ryabo rirambye mu buryo bweruye. Ibi bikuyemo gutangazwa mu mpera za Gicurasi 2025 iz'amategeko agenga ubuhinzi n'itegeko ry'imbuto ndetse n'ingamba zishyirwa mu bikorwa, ishyirwaho rya kadasiteri y'ubuhinzi na gahunda z'iterambere birambye. De l'opérationnalisation du Fonds national d'entretien des voies navigables et ferroviaires, de la mise en place d'une base de données unique recensant tous les acteurs du secteur agricole, du renforcement de la coordination grâce à une cohérence accrue entre les projets hazabaho kandi imikoranire y'ikigega cy'igihugu gishinzwe kubungabunga inzira z'amazi na gari ya moshi, gushyiraho ububiko bumwe bwerekana urutonde rw'abagize uruhare mu nzego z'ubuhinzi, gushimangira ubufatanye bitewe n'ubufatanye hagati y'imishinga y'ubuhinzi na gahunda zo kuzamura imikoranire hamwe n'imirenge kugira ngo ibi byose bikore neza. Rero niyeguriye umwaka w'2025 kugira ngo ndangize aya mavugurura yewe n'imiyoborere y'ubuhinzi, amaherezo byose byemerere uru rwego kubohoza byimazeyo ubushobozi bwabyo. Ibiryo byo kwihaza ntibigomba kuba amagambo yoroheje ahubwo bihinduka impamo. Dufite uburyo tuzi uruhare rukomeye rw'uburobyi n'amatungo mu gutandukanya ubukungu bwacu no kwihaza mu biribwa. Guverinoma nayo yemeje gushyiraho ivugurura kugira ngo batsinde inzitizi zitinda ku kwiyongera ku musaruro w'inyamaswa n'amafi. Minisiteri y'uburobyi n'ubworozi yatanze gari ya moshi n'ibikoresho ku bihugu by'abarobyi b'abanyabukorikori cyane cyane mu ntara za Chopo, Tanganyika na Kinshasa, bityo bishimangira ubushobozi bwabo bwo gutanga umusaruro. Mu gukomeza izi mbaraga guverinoma yabahamirije ibyo yiyemeje bijyanye no kubona ubwato 8 bwo kuroba mu nganda. Ibikorwa bya nyuma byo guhindura tekinike bizarangira vuba kugira ngo bishyirwe mu bikorwa byihuse. Ajustements techniques seront rapidement achevés afin de les mettre en service dans les meilleurs délais. De plus, pour relancer la filière avicole, un programme ambitieux byongeye kandi kubyutsa inganda z'inkoko hashyizweho gahunda ikomeye mu kwakira kwa 2024 iteganya iterambere ry'ibihugu 8 mu bihugu hose. Ibi bigo bizatera inkunga aborozi bato, imirima na SMS bishimangira iterambere ry'uyu murenge.
kugira ngo menye neza kandi tunose ingaruka z'ibi bikorwa niyemeje gutanga ibikoresho by'inyongera ku kugenzura ubuhanga no gutera inkunga abarobyi n'aborozi. Hanyuma ikigo cy'igihugu gishinzwe uburobyi n'amafi kizabona ubushobozi bwacyo mu bikorwa kugira ngo gisoze inshingano zacyo mu gukorera igihugu cyacu. Afin de mener à bien sa mission au service de notre nation. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, nyakubahwa perezida w'inteko ishinga amategeko, nyakubahwa perezida wa Sena, banyacyubahiro badepite, basenateri, bashyitsi, bagore namwe bagabo, nkunda cyane iterambere ry'urwego rw'ubuhinzi ntiruzaba rwuzuye tutatahuye ko niba ibintu by'ingenzi byujujwe nk'ibyo kwihutisha ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'iterambere ryibanze ku butaka hafi 145 buzashyirwa mu bikorwa by'ingenzi mu mwaka wa 2025. Ni muri urwo rwego umushinga w'imari wa 2025 watanzwe kugira ngo usuzumwe n'inteko ishinga amategeko, amazi abanzirizwa kunywa ndetse n'amashanyarazi. Byongeye kandi ibice bibiri bya gahunda imwe yibanda ku gushimangira ubukungu, icyaro hamwe yewe n'iminyururu y'agaciro hagamijwe kuzamura umusaruro, kongera amafaranga y'urugo no gushimangira umutekano w'ibiribwa, guteza imbere inzira za serivisi z'ubuhinzi mu gukingura ndetse no guhuza ibibaya by'umusaruro, guteza imbere kilometero 11,132 z'inzira z'amazi agenewe serivisi z'ubuhinzi no kubaka ububiko bw'icyambu, d'accroître les revenus des ménages et de consolider la sécurité alimentaire. L'aménagement des voies de desserte agricoles en désenclavant et en connectant les bassins de production jouera un rôle clé dans la dynamisation du secteur agricole et dans le bien-être des populations rurales. Pour l'année 2025, avec le gouvernement, je m'engage à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole prévues dans le PDL 145T et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires en un an, en déployant des brigades routières dans chaque province pour un entretien régulier. Aménager 11 432 km de voies navigables destinées à la desserte agricole et construire des entrepôts portuaires adaptés. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorable députés nationaux et sénateurs, nyakubahwa perezida w'inteko ishinga amategeko, nyakubahwa perezida wa Sena, banyakubahwa abadepite n'abasenateri, bashyitsi, banyacyubahiro, bagore namwe bagabo, la République, igihugu gishora imari ni igihugu cyizera ejo hazaza. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu bigize izo mbaraga. Ndashaka nshimangira akamaro k'imishinga yacu itunganya intambwe ku yindi, ihinduka ejo hazaza hacu, ihinduka ibyifuzo byacu mu bikorwa bifatika no guhumeka ibyiringiro, icyizere kuri buri munyekongo ndetse n'abanyekongo bose bo muri kariya gace kihariye k'ubukungu ka Marunjwu. Hafunguwe uruganda rushya rukora amabati n'ibumba. Mu gihe uzamura ubukungu bwaho, guhera ubu dukora metero kare 50,000 ya tire nziza ku biciro byapiganwa buri munsi. Dushyira iherezo crée plus de 1000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects tout en dynamisant l'économie locale. Désormais, nous produisons chaque jour 50 000 mètres carrés de carreaux de qualité à prix compétitif, mettant fin
Je disais que désormais, navuze ko guhera ubu dukora metero kare 50 za tire nziza ku giciro cyo gupiganwa buri munsi. Désormais, nous produisons chaque jour 50 000 mètres carrés de carreaux de qualité à prix compétitif, mettant fin à l'importation et renforçant et renforçant ainsi guhagarika ibicuruzwa bitumizwa mu mahanga bigashimangira ishema ry'ibicuruzwa bya Kongo. Hafi ibinyobwa bya Varumu RDC Sarel Pepsi Cola franchise byatangije umusaruro w'ibinyobwa bidasembuye bifite ubushobozi bw'amacupa 1,200,000 ku munsi. Ishoramari rya mbere rya $66 z'amadolari bidatinze rikurikirwa n'icyiciro cya kabiri cya $46 z'amadolari. Ni amezi 6 ari imbere yahanze imirimo 530 kugeza ubu. Iki gice gishya ntabwo gitanga akazi gusa n'imisoro, ahubwo gitanga ishema ryo kurya ibicuruzwa bikozwe muri Kongo. Et que dire de la relance de la mine de zinc de Kipushi par Kiko? Ibiteho ku bijyanye no kongera gucukura amabuye y'agaciro ya Kipushi na Kiko hamwe n'ishoramari rya $923 z'amadolari. Uyu mushinga urerekana neza icyifuzo cyacu cyo gukangura Kongo nk'igihangange rwagati muri Afurika. Buri kwezi hakorwa toni 45,000 za zinc cyangwa toni 540 ku mwaka, bigatuma Kipushi ikirombe kinini cya zinc kibaho muri Afurika. Ni imwe mu bigezweho ku isi. Hashyizweho imirimo irenga 900 itaziguye, aho buri mwaka umushahara ungana na $48 z'amadolari. Imishinga yo gutunganya zinc gakorwa mu iterambere wongewe agaciro n'amahirwe menshi. Ce ne sont là que quelques exemples de projets qui fleurissent aux quatre coins. Izi ni ingero nke gusa z'imishinga itera imbere mu gihugu hose. Umuhanda, ibiraro, amashuri, ibitaro, tutibagiwe na modernisation kuva ku bibuga by'indege. Bangboka uyu munsi, Kolwezi, Mbujimayi, Kananga, Bunya, imihanda, ibiraro, amashuri, ibitaro, tutibagiwe no kuvugurura ibibuga by'indege byacu. Bangboka uyu munsi bidatinze, Kolwezi, Mbujimayi, Kananga, Bunya ndetse no mu kurinda gukwirakwizwa kw'ibibuga by'indege cya Kaleme. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ikibanza kinini cyubaka igihugu kigenda cyubaka ejo hazaza heza. Abagore namwe bagabo, iyi niyo ntangiriro. Bunya ainsi que le balisage et l'électrification de l'aéroport de Kalemi. La République démocratique du Congo est un immense chantier. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nziza yacu ikomeje urugendo rwayo, kandi ejo hazaza hazatuzanira icyizere. Iracyafite intsinzi n'impamvu nyinshi zo kwishimira. Byongeye kandi kuvugurura ibigo byacu by'ingirakamaro ni ngombwa gushimangira guhangana kwabo no gukora. Muri urwo rwego niho uyu mwaka twafashe gahunda yo kugarura ibintu, harimo no gushyiraho Air Congo ku bufatanye n'indege ya Ethiopian Airlines, aho leta ya Kongo ifite 51% by'imigabane, no gusubukura ibikorwa bya Congo Airways. C'est dans ce cadre que nous avons cette année adopté un programme de relance incluant la création d'Air Congo en partenariat avec Ethiopian Airlines, dans laquelle l'État congolais détient 51% des parts, ainsi que la reprise des activités de Congo Airways. En outre, la tenue des États byongeye kandi gufata umutungo rusange uriho bizatuma ibi bishoboka kwemerwa nk'ibyifuzo bisobanutse byerekana inzira yo kubyutsa ibigo byacu byose bya leta.
nyakubahwa perezida w'inteko ishinga amategeko, nyakubahwa perezida wa sena, nyakubahwa perezida w'abadepite b'icyubahiro, bashyitsi b'icyubahiro, bagore namwe bagabo nkunda cyane, guhindura no gutandukanya imibereho n'ubukungu mu gihugu cyacu bishingiye ku iterambere ry'ibikorwa remezo mu nzego z'ingenzi nk'imihanda, gari ya moshi, ikoranabuhanga rya digitale n'ingufu. Dans des secteurs clés tels que les routes, les chemins de fer, le numérique et l'énergie. Dès le début de mon premier mandat, j'ai pris l'engagement de faire du numérique kuva kuri manda yanjye ya mbere yatangira, niyemeje guhindura ikoranabuhanga rya digitale rya Kongo kugira ngo rihuze imiyoborere myiza, iterambere ry'ubukungu n'iterambere ry'imibereho. Habayeho kugabanya ibice bya digitale, ahanini byatewe kubera icyuho cy'ishoramari. Twashyizeho uburyo bwo gutera inkunga amafaranga agamije gukura abashoramari benshi mu korohereza fibre optique. Byongeye kandi twahaye ibigo byacu imiyoboro yihariye itanga ubushobozi abantu benshi bigezweho. Twongeyeho twafashe icyemezo cyo guhuza gahunda yo gushyiraho fibre optique mu mishinga yose yo kubaka imihanda no gusana igihugu cyose. À l'horizon 2030, cette initiative permettra à la République kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2030. Iyi gahunda izafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwiha ibikoresho by'umuyoboro mugari uhuza uturere twinshi tw'igihugu cyacu. Iterambere ryacu rirambye ry'ubukungu risaba kwizera bihendutse kandi birebire kugera kuri iryo soko. Ikomeje kuba rero moteri yo guhindura ibikoresho fatizo, ishingiro ryo guhanga udushya mu ikoranabuhanga ni ikintu cy'ingenzi mu guhangana n'amasosiyete yacu. Muri 2024 tugeze ku ntambwe zikomeye muri kano karere. En 2024, nous avons franchi d'importantes étapes dans ce domaine. Parmi ces réalisations, nous retenons l'achèvement des travaux de réhabilitation. Habayeho kandi gukomeza gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cya SNR 2024-2028 hamwe no kuvugurura umurongo utaziguye wa Inga Kolwezi, sitasiyo ihindurwa parike. Ubwa nyuma ubushobozi bwo gutambuka buziyongera kuva kuri MW 600 cyangwa se megawate 600 kugera kuri megawate 800 mu ntangiriro za 2025 na megawate 1105 muri 2028. Hazabaho kandi gukomeza imirimo no kwagura urugomero rw'amashanyarazi rwa Lungudi ku bantu 37 bahatuye. La poursuite des travaux et d'extension de la centrale hydroélectrique de la Lungudi par l'ajout d'un second module de 4 MW qui permettra d'augmenter la capacité de production de 2 MW à 6 MW d'ici octobre 2026, améliorant ainsi l'alimentation en électricité de la ville de Chikapa et l'accès à l'eau potable pour ses habitants. La finalisation des travaux d'électrification dans les localités de Maïdi. Kurangiza imirimo yo gukwirakwiza amashanyarazi mu gace ka Maïdi, guhindura ubuzima bwa buri munsi bw'abantu ibihumbi. Igikorwa cyo gushyiraho akazu gashya kimwe no kuzamura sitasiyo ya Funa bizatuma bishoboka guhuza umuyoboro wa SNEL, bigira ingaruka ku ngo 62,258 cyangwa abantu barenga 500 no gufasha kugabanya ikoreshwa ry'ingufu z'inkwi. Gahunda yo guhuza imiyoboro y'amashanyarazi y'abikorera ku giti cyabo mu majyaruguru ndetse n'ubucuruzi buciriritse cyangwa se abantu bagera ku 210. Hariho no gutangira imirimo yo gusubiza mu buzima busanzwe amasinda ya G23, G24, G26 y'uruganda rwa Dinga kabiri. Amaherezo azatanga miliyoni 2 ziyongera kuri megawate kugira ngo habeho gushyigikira kandi banateza imbere izi serivisi, gupakira imirongo yoherezwa no gukwirakwiza imiyoboro y'amashanyarazi mu duce twa Tubidubidi hamwe na Muvo, amashanyarazi mu mijyi ya Boya, Miyabi, Katende, Rusanga, Kabeya, Kamwanga no kunoza serivisi mu mijyi ya Mbujimayi. Hazaho no gushyiraho mu bikorwa imishinga 50 yo gukwirakwiza amashanyarazi mu cyaro hamwe na Anseri hamwe n'ingengo y'imari ya miliyoni 90 z'amadolari. La centrale de Mouvo
pour l'électrification des villes et agglomérations de Boya, Miabi, Katende, Lusanga, Kabea-Kamwanga et amélioration de la desserte dans la ville de Mbujimaï, la mise en œuvre de 50 projets d'électrification rurale avec Anser, avec un budget à hauteur de 89 millions de dollars. Ces projets permettront de connecter plus de 47 400 ménages. Iyi mishinga izahuza ingo zirenga ibihumbi 47,400 no kongerera ingufu ibikorwa byo gukorera ingufu kimwe n'ibindi bikorwa by'ubukungu. Imishinga 9 yo kubaka amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba ishyirwa mu bikorwa Ibogandanga, Basani, Kusu mu nkengero za Mbujimayi, mu nkengero za Kananga, Uvira, Webo, Chiringwe, Katanda ndetse na Mweka. Ni iherezo ry'imirimo riteganijwe mu mpera za 2024. Ubushobozi bwa megawate 13.7 buzagirira akamaro ingo 205,500 n'imishinga 26 yo kubaka amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba yanditseho igipimo gishimishije kandi gishobora gutangwa mu gihembwe cya mbere n'icya kabiri cya 2025. Ces projets sont localisés dans les territoires respectifs de Lusambo, n'imishinga izagera Buta, Warungu mu nkengero za Kinshasa, Masisi, Banaria, Kabinda, Rwisa, Demba, Bondo, Warikale, Basobolo na Idiopa. Ku bushobozi bwa megawate 15.9 buzagira akamaro ingo zirenga 238,875. Ku bijyanye n'amazi meza, ibisubizo by'umwaka wa 2024 byerekana iterambere rigaragara mu gice cy'imijyi. Imishinga yo gutanga amazi n'isuku muri Kasunguru, Lisala, Chikapa yatumye hafi 1,300,000 by'abantu babona serivisi z'ingenzi mu mijyi nko muri Kinshasa, Lubumbashi na Matadi. Imbaraga zashyizwe mu bikorwa zitanga amazi yo kunywa ku baturage barenga 3,100,000. Kinshasa itangizwa rya modire ya kabiri y'uruganda rutunganya amazi ya Ozone rufite ubushobozi bwa metero kibe 110 ku munsi, bwuzuye uburyo bwo kugeza amazi yo kunywa ku baturage barenga 1,800,000. Et d'assainissement à Kasangulu, Lisala, Chikapa ont permis à près de 1,3 million de personnes d'accéder à des services essentiels. En milieu urbain, à Kinshasa, Lubumbashi et Matadi, les efforts déployés ont offert l'accès à l'eau potable à plus de 3,1 millions de personnes. À Kinshasa, la mise en service du module 2 de l'usine de traitement d'eau d'Ozone, avec une capacité de 110 000 mètres cubes par jour, a permis d'étendre l'accès à l'eau potable à 1,8 million de personnes supplémentaires. Ces avancées marquent des étapes cruciales vers l'amélioration des conditions. Iri terambere ryerekana intambwe z'ingenzi ziganisha ku mibereho y'abaturage bacu, binashimangira ibyo twiyemeje guharanira ku mutungo ungana neza. Ni ngombwa nyakubahwa perezida w'inteko ishinga amategeko, nyakubahwa perezida wa Sena, nyakubahwa abadepite ba senateri, bashyitsi banyacyubahiro bakundwa bene wacu. Kuvugurura abakozi ba leta bikomeje kuba inkingi y'ingenzi y'ivugurura ryacu kugira ngo dushimangire imiyoborere no kunoza imikorere y'ubuyobozi bwa leta. Iki ni ikibazo gikomeye kugira ngo duhuze ibyifuzo by'abaturage bacu kandi dushyigikire ibyihutirwa by'igihugu. Igihugu gikomeye kandi gitera imbere gishingiye ku bagabo n'abagore b'ubunyangamugayo bafite inshingano zikomeye. Ubwiza bw'abakozi bayo niyo shingiro ry'imikorere yayo, kubera ko ariyo leta ikora igatera icyubahiro kandi ikagira akamaro. La qualité de ses ressources humaines est le socle de son efficacité, car c'est à travers elle que l'État agit, inspire le respect et se rend utile. Je tiens à exprimer ma satisfaction pour les avancées réalisées depuis. Ndashaka kwerekana ko nishimiye intambwe imaze guterwa kuva kuri manda yanjye ya mbere yatangira mu nzego z'ubuyobozi n'abakozi ba leta. Mu majyambere akomeye navuga ibinyabuzima biranga abakozi ba leta byatumye bishoboka ku nshuro ya mbere mu mateka y'igihugu cyacu ku gutangaza ububiko bw'inyuguti n'imibare bw'abakozi ba serivisi nkuru n'amashami.
hariho imijyi ya Kinshasa. Iyi gahunda izagera no mu byiciro byose by'imibereho n'umwuga, igamije kugenzura neza abakozi n'imishahara, mu gihe ikuraho kwigana abakozi b'ibihimbano no guhohotera ari byo bimaze imyaka 40 biva amaraso muri leta. Gushyira mu gaciro kwa serivisi rusange hamwe n'iterambere rigenda rishyirwaho ry'inzego ngenamikorere kugira ngo bikureho amakimbirane ashingiye ku nshingano, bityo binoze imikorere yawo. Gahunda y'izabukuru ishyigikiwe na gahunda nshya ishimishije kandi y'ubwiteganyirize. Plus de 10 900 départs à la retraite ont été enregistrés durant le premier quinquennat, avec une programmation d'au moins 10 000 départs annuels. Cette démarche apporte dignité et reconnaissance aux anciens serviteurs de l'État. L'alignement des fonctionnaires non mécanisés, grâce auquel plus de 171 000 agents, parfois en service depuis plusieurs décennies, ont été intégrés au système de paie. L'amélioration des conditions socio-professionnelles par le renforcement du dialogue, la discipline, la dématérialisation des procédures, les promotions en grade, la refonte du cadre juridique et l'amélioration progressive des salaires et des conditions de travail. Ces réformes traduisent notre engagement à bâtir une administration structurée, capable d'offrir des services publics de qualité. La prochaine étape consistera à mettre en place ubu buryo buzana icyubahiro no kumenyekana ku bahoze ari abakozi ba leta, guhuza abakozi ba leta badafite imashini babinyujije mu bakozi barenga 171, bamwe mu bakozi mu myaka 40 ishize binjijwe muri gahunda y'imishahara, guteza imbere imibereho y'umwuga mu gushimangira ibiganiro, indero, gutesha agaciro inzira, kuzamurwa mu ntera, kuvugururwa mu rwego rw'amategeko no kuzamura imishahara n'imikorere. Iri vugurura ryerekana ubushake bwacu bwo kubaka ubuyobozi bufite inzego zishoboye gutanga serivisi nziza muri leta. Intambwe ikurikiraho izaba iyo gushyira mu bikorwa politike nshya y'imishahara iboneye kandi iringaniye, yemeza buri mukozi aho yaba ari hose umushahara wiyubashye mu bijyanye n'icyiciro cye cy'akazi hamwe n'ibyiza. Nta vangura, nta busumbane bugaragara bugomba kubaho. Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, Nyakubahwa Perezida wa Sena, banyakubahwa abadepite n'abasenateri, bashyitsi bakuru, bagore namwe bagabo, bavandimwe nkunda cyane, kuva hatangizwa ku mugaragaro ubuzima rusange ku isi ku ya 5 Nzeri 2023 hamwe na gahunda ya mbere yo kwita ku bagore batwite ndetse n'impinja, guverinoma yakomeje gushyira mu bikorwa iyo gahunda 2024. hiyongereyeho miliyoni 73 z'amadolari ibyabonetse binyuze mu kuvugurura gahunda y'imirire myinshi n'ubuzima byatewe inkunga na banki y'isi. Gahunda yageze no mu zindi ntara 11, ubu bikubiyemo igice kinini cy'igihugu. Isubiramo ry'umwaka wa mbere wo kubyara ku buntu ryerekana ibisubizo bishimishije cyane. Abagore barenga 1,300,000 bungukiwe n'izi serivisi mu bigo nderabuzima birenga 4,300, mu gihe inyubako 1,155 zari zifite ibikoresho, ndetse n'abana 154 bafite imirire mibi. Izi mbaraga zatumye impfu z'abana bavuka zigabanuka ndetse n'icyizere cyo kubaho ku banyekongo. Kugeza ubu gutanga ku buntu ibifite akamaro ku bana mu ntara 13 hateganijwe kwagurwa mu ntara zose mu 2025. Muri icyo gihe harafatwa ingamba zo kwita ku buzima bw'abakozi ba leta n'imiryango yabo mbere y'umwaka wa 2025. Byongeye kandi guverinoma yafashe ingamba zo gukwirakwiza systeme y'ubuzima hakoreshejwe uburyo bwo kohereza ya IT n'ibikoresho birenga 300. Ikigo kimwe no gushyiraho igitabo cy'imibereho ya RSI
kugira ngo hamenyekane abatishoboye mu bukungu. Uyu mushinga mu gice cy'icyitegererezo umaze kwandikisha abantu barenga 113,341 cyangwa se ingo 78,739 mu ntara esheshatu. Haniyongeraho imiryango 31,500 itishoboye muri komine Limite muri Kinshasa. Hariho n'ivugurura ryatangijwe hagamijwe kunoza imibereho myiza y'abaturage, hashimangirwa uruhare rw'ikigega cy'imibereho myiza y'iterambere n'imibereho myiza kugira ngo dusubize neza ibikenewe by'imiryango itishoboye hatitawe ku butabazi bwihuse kandi bworoshye. Usibye inkingi yo gutanga ubuvuzi, twibanze ku kubaka inkingi zita ku buzima busanzwe no kuvugurura ibigo nderabuzima n'ibitaro byacu kugira ngo twakire neza abaturage bacu. Nk'urugero, twubatse ibitaro bikuru bya Kinshasa, ubu bifite ikigo cy'ibitaro bya kaminuza ya Renaissance ya Kinshasa gifite ubushobozi bwo kwakira abarenga 2,500. Bituma iki kigo kiba kimwe mu bitaro binini byo muri Afurika yo hagati, kimwe no kuvugurura inyubako ya Muya Imujimayi hamwe n'inyubako 10 zubatswe. Mu bice byo gusubiza mu buzima busanzwe, twavuguriye kandi tuvugurura ibitaro bya Jason Sendue Lubumbashi n'ibindi. Byongeye kandi muri gahunda y'iterambere ry'ibanze ku turere 145 tumaze kurangiza kubaka ibigo nderabuzima 300 byakwirakwijwe mu gihugu cyose, harimo n'icya Mutohuwa mu nkengero z'umujyi wa Karemi usanzwe ufite ibikoresho. Ku giti cyanjye rero nakiriye mu gihe cyo kugera mu ntara ya Tanganyika bagore namwe bagabo banyakubahwa, mu rwego rwo gushyira ingufu mu kwivuza mu buryo bungana, hitaweho cyane abana bafite ubumuga, hagamijwe ko hashyirwaho ndetse n'uburenganzira bwabo muri serivisi z'ubuzima zahujwe n'ubuziranenge. Mesdames et messieurs, dans le cadre des efforts visant à garantir un accès équitable aux soins, une attention particulière est accordée aux personnes vivant avec handicap afin d'assurer leur inclusion et leur droit à des services de santé adaptés et de qualité. Le soutien à cette catégorie de la population constitue un engagement majeur du gouvernement. Cette année, des réformes légales et réglementaires ont été mises en œuvre pour promouvoir leurs droits. Gushyigikira iki cyiciro cy'abaturage n'inshingano zikomeza guverinoma. Uyu mwaka ivugurura ry'amategeko n'amabwiriza ryashyizwe mu bikorwa hagamijwe guteza imbere uburenganzira bwabo, cyane cyane hamwe n'ishyirwaho y'ubunyamabanga rusange bw'abeguriwe. Ibi byatumye hashakishwa abakozi 2,000, ni ukuvuga 60% muri bo n'ababana n'ubumuga cyangwa abo mu matsinda atishoboye. Byongeye kandi ikigega cy'igihugu cyo gushyigikira ubushobozi no kugera ku bantu bafite ubumuga cyashyizwe mu bikorwa. Iki kigega gitera inkunga imishinga igamije gushimangira ubwigenge bwabo no kunyurwa ubukene mu gihugu cyose. Byongeye kandi guverinoma yatangiye gushyira mu bikorwa imwe mu myanzuro y'ibihugu rusange by'amashuri makuru na kaminuza bigizwe no kugabanya amafaranga y'amasomo ku banyeshuri bafite ubumuga. En effet, à l'issue de l'atelier résidentiel de Bibois, nous sommes parvenus notamment à l'alignement à la prime de risque pour le 4e trimestre de l'exercice budgétaire en cours de plus de 1000 médecins, 500 agents administratifs, 1500 infirmiers, 50 dentistes, 20 médecins physiciens, 100 vétérinaires, 100 pharmaciens et 700 autres professionnels de santé. Le réajustement salarial de 5157 agents promus en grade, le paiement du second palier de 35% des indemnités de transport et de logement aux médecins, la poursuite des promotions en grade pour tous les agents de santé éligibles, garantissant ainsi une reconnaissance de leur mérite, la régularisation des situations administratives des personnes concernées en vue d'une meilleure gestion. Tout ceci s'ajoute aux efforts déjà consentis en vue de l'amélioration des conditions sociales des prestataires des soins de santé
notre ku bijyanye n'inkingi y'abakozi muri uyu mwaka guverinoma yakomeje gushyira ingufu mu gukoresha imashini no guhuza abakozi b'ubuzima. Mu by'ukuri turangije amahugurwa yo gutura muri Baibua, twageze by'umwihariko ku guhuza na Premium hamwe n'abandi 700 bagize umwuga, guhindura imishahara y'abakozi 5,157 bazamuwe mu ntera, kwishyura mu rwego rwa kabiri rwa 35% y'amafaranga yo gutwara hamwe n'amacumbi y'abaganga, gukomeza kuzamurwa mu ntera ku bakozi bose b'ubuzima bujuje ibisabwa, bityo bikenera kwemeza agaciro kabo, guhora mu bihe by'ubuyobozi bw'abaturage bireba hagamijwe imiyoborere myiza. Miliyoni y'amadolari y'Amerika buri mwaka igira uruhare mu kugabanya impfu z'abana mu gihugu hose. Ku bijyanye n'icyizere cy'urwego rw'ubuzima mu rwego rwo kugera ku ntego z'iterambere rirambye, hazashyirwa imbere iyongerwa ry'ababyeyi ku buntu no gutanga umutwaro ku bavutse mu ntara 26 zose. Ibi bizakurikizwa no gutangira gahunda y'ibanze y'ubuvuzi izareba abapolisi n'abasirikare n'abakozi ba leta kimwe n'abo batunze, kugira ngo abo abaturage bose babeho neza. Guverinoma yiyemeje kandi guha buri ntara ibitaro byifashishwa mu rwego rwo guhagarika ubutayu bw'ubuvuzi. Tuzakomeza imbaraga zacu zidacogora kugira ngo twubake systeme y'ubuzima ikomeye. Ikindi, vuba aha indwara itazwi yibasiye intara ya Kongo. Twiyemeje kandi gushora imari mu musaruro w'imiti, inkingo n'ibindi bikoresho by'ubuzima kugira ngo dushobore gucunga neza ibibazo bikunze kugaruka, kugabanya kwishingikiriza ku bicuruzwa bitumizwa mu mahanga, mu bikorwa bihanga imirimo ibihumbi byinshi ku rubyiruko rwacu. Turacyari mu bitabo byitaweho, twatangije umushinga wo gufasha neza mu bundi buryo bw'abana n'urubyiruko bagize uruhare mu itangwa rya Cobalt Pabeya mu ntara za Okatanga ndetse we na Lualaba. Des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, le Pabeya Cobalt, dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Ce projet vise à éradiquer la présence et le travail des enfants dans les mines artisanales. Uyu mushinga ugamije kurandura burundu imirimo n'abana mu birombe by'abanyabukorikori. Hari bya Cobalt. Abana mu birombe by'abanyabukorikori bya Cobalt kugeza ubu bangana n'ibihumbi 13,547 basubijwe mu mibereho yabo. 16,845 bagaragaye muri Gashyantare 2022 ahacukurwa amabuye y'agaciro. Ni ukuvuga igipimo cyo gusubiza mu buzima busanzwe hejuru 80%. Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, Nyakubahwa Perezida wa Sena, abanyakubahwa abagore namwe bagabo nkunda, usibye impungenge zijyanye n'ubuzima, kubungabunga ibidukikije ni ngombwa mu mibereho y'abaturage no kuramba ku mutungo kamere. Amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima, amabuye n'amazi biri mu mutungo kamere w'igihugu cyacu, bityo guha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umwanya iyerekwa rigarukira ku bushobozi bwonyine. Ibi ngibi hatangijwe ivugurura rikomeye cyane cyane mu mitunganyirize y'umutungo rusange w'amashyamba. Imyanzuro yaryo izaba ari ishingiro ry'iterambere rya politiki y'amashyamba y'igihugu, kandi hazavugururwa amategeko agenga amashyamba. Muri icyo gihe kandi hatangijwe gahunda yo gutegura ingamba zifatika zo gucunga neza ubutaka bw'imisozi hagamijwe kurinda uyu mutungo kamere mu gihe bitanga inyungu ku gihugu. Byongeye, umushinga wo gushyiraho ahantu harinzwe n'abaturage bareshya na kilometero kare 1,000,000 yiswe koridoro y'icyatsi ya Kivu Kinshasa ugaragaza ubushake bwo kubungabunga ibidukikije, yagenewe guhinduka agace kanini karinzwe ku isi. Iyi ni koridoro y'icyatsi igira uruhare ku ntego mpuzamahanga nka gahunda ya 30x30 na Bonne Challenge. Iyi koridoro igamije kubungabunga no kugarura amashyamba y'imvura yo mu turere dushyuha, ubutaka n'ibindi binyabuzima mu gihe biteza imbere ubuhinzi bwo kubungabunga ibidukikije, ari ngombwa mu guhangana n'ikirere n'iterambere rirambye.
mu gihe rero nishimiye ibikorwa bitandukanye bikomeje gukorwa, ndahamagara guverinoma kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'ivugurura ryakozwe hagamijwe guha igihugu cyacu ibikoresho byiza by'amategeko, inzego na politike ndetse n'ibipimo ngenderwaho by'ibidukikije. 30x30 et le défi de Bonn. Ce couloir vise à préserver et à restaurer les forêts tropicales humides, les tourbières et d'autres écosystèmes cruciaux, tout en favorisant l'agriculture de conservation, indispensable à la résilience climatique et au développement durable. Tout en saluant les différentes initiatives en cours, j'appelle le gouvernement à accélérer la mise en œuvre des réformes engagées en vue de doter notre pays des meilleurs instruments juridiques, institutionnels, politiques ainsi que des normes environnementales indispensables à la gestion responsable de nos écosystèmes. Honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs, ku bayobozi bashinzwe ibidukikije, ibihugu byateye imbere byiyemeje gukusanya miliyari 300 z'amadolari y'Amerika buri mwaka mu mwaka wa 2035 kugira ngo bitere inkunga ibikorwa by'ikirere mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, gushoza ibihugu mu gukoresha neza iyi nkunga. Ivugurura ry'imiterere ni ngombwa. Kongera ubushobozi bwo kwinjiza imari y'ikirere bisaba cyane cyane gusuzuma byihuse no kuvugurura umusanzu wagenwe ku rwego rw'igihugu CDN. Hagamijwe kandi kumenya neza ibikenewe mu guhangana n'imihindagurikire y'ikirere no gutandukanya amasoko yatanzwe. Gukangurira neza abikorera nabwo ni by'ingenzi kugira ngo ibyo bishoboke. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irahamagarirwa gutangiza ivugurura rigamije gushyiraho uburyo bw'amategeko n'amategeko agenga imicungire y'imihindagurikire y'ikirere ndetse n'icyatsi kibisi. La République démocratique du Congo est appelée à initier des réformes visant à mettre en place des mécanismes stratégiques et juridiques pour la gestion des risques climatiques et le verdissement du système financier congolais. Ces efforts incluent la traçabilité budgétaire des financements climatiques, zirimo gukurikirana ingengo y'imari y'ikirere ndetse no kugira uruhare rugaragara mu gutunganya no kugenzura isoko rya carbone. Biba ngombwa rwose. Byongeye hariho gushimangira gahunda yo guhuza no kwerekana icyerekezo cy'imfashanyo z'iterambere ndetse n'imari y'ikirere harimo mu byo guverinoma yashyize mu bikorwa mu mwaka wa 2025. Iyi gahunda igamije guhuza icyifuzo cy'ikirere cy'igihugu n'amahirwe mpuzamahanga yo gutera inkunga mu gihe imiyoborere irambye ikorera mu mucyo, umutungo wakusanyirijwe hamwe mu gukomeza imbaraga zo kubungabunga ibidukikije no kwemeza iterambere rirambye. Gucunga imyanda bigenda bigaragara nk'ikibazo nyamukuru gisaba ibikorwa bifatika kugira ngo bigabanye ingaruka ku bidukikije no kunoza imiterere. Des actions concrètes pour réduire leur impact sur les écosystèmes. Ibyo kandi bijyana n'ubuzima bw'abantu. Niyo mpamvu guhera muri Kanama gushize twatangije gahunda yo gucunga imyanda y'amashanyarazi, ibikoresho bya electronique ndetse na pneumatique deep kugira ngo dutere inkunga ibikorwa by'isuku mu gihugu hose. N'insinzi y'izo mbaraga nyinshi izashoboka gusa mu buryo bwo gufatanya n'inzego hamwe no gushimangira ubufatanye bwa leta n'abikorera. Ibi bizadufasha kwemeza yuko imyanda yagaruwe cyane, bityo dushyireho ubukungu buzenguruka igihugu cyacu. Ukuzirikana ibi, guverinoma yafashe icyemezo cyo guha imisoro n'ibikorwa by'imisoro ibigo bimwe na bimwe bikorera mu rwego rw'imyanda na za parasitiki Kinshasa. Ku ruhande rw'ibibazo by'ibidukikije, uburezi bw'igihugu bukomeje kuba inkingi y'iterambere ry'imibereho n'ubukungu, guhugura ibisekuruza bizaza no gushimangira ubushobozi bw'abantu bukenewe mu guhindura igihugu. Banyakubahwa abadepite, bene gihugu, basenateri, bagore namwe bagabo, nk'uko mubizi nagize amashuri abanza ku buntu, kimwe mu by'ingenzi. Manda yanjye ya mbere mu myaka mike ishize twateye imbere cyane pour le développement socio-économique en formant les générations futures et en renforçant les capacités humaines nécessaires à la transformation du pays.
honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs, comme vous le savez, j'avais fait de la gratuité de l'enseignement primaire une des principales priorités de mon premier mandat. Au cours des dernières années, nous avons réalisé des avancées significatives. La prise en charge à ce jour par le Trésor public de 279 145 enseignants. Inkunga kugeza ubu n'ububitsi rusange ku barimu hafi ibihumbi 279,145 n'ibice bishya kuri pepiniyeri urwego rw'ibanze n'ayisumbuye hamwe n'abakozi bo mu biro by'ubuyobozi ibyerekana yuko bihagije ko twiyemeje kunoza system uburezi niyo mpamvu ariyo guverinoma yateguye inama ihuriweho na komisiyo ihuriweho n'amabanki yaba y'uburezi y'igihugu n'ubwenegihugu bushya muri Bibwa hagamijwe kureba isuku ya dosiye y'imishahara ikavuga kandi ku mibereho y'umwuga imiterere y'abarimu kimwe n'ibikorwa remezo by'ishuri mu rwego rwo gushimangira gahunda y'uburezi guverinoma yakajije umurego mu bijyanye na siyanse no guhanga udushya itanga imbaraga nshya mu iterambere ry'igihugu mu rwego rwo gukomeza ihuriro ry'ubuhanga bwa siyanse bwa Kongo. Mu bikorwa by'ingenzi byakozwe muri uyu mwaka harimo gutegura no gushyiraho inzego z'ihuriro ry'ubumenyi bwa Kongo zishinzwe gutera inkunga abashakashatsi. Iyi gahunda irerekana intambwe ifatika mu guteza imbere ubumenyi n'ikoranabuhanga bya Kongo muri serivisi z'iterambere rirambye. À la suite du conclave du génie scientifique congolais. Parmi les actions majeures entreprises cette année figurent nubwo hari intambwe imaze guterwa mu turere twinshi ikibazo cy'umutekano gikomeje kuyungura abahizi mu gihugu cyacu gikomeje guhura n'inyeshyamba zikomeje imirimo y'igitero cy'ingabo z'u Rwanda n'iterabwoba rya M23 ribangamira umutekano iterambere ry'igihugu no kuzamura imibereho y'abaturage bacu bagenzi bacu abanzi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kwigarurira igice cy'ubutaka bwa Rushuru, Masisi, Nyiragongo na Rubero ibitera urujya n'uruza et de radiopharmacie en partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ces initiatives marquent une étape décisive dans la valorisation du potentiel scientifique et technologique de la RDC au service du développement durable. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, malgré les progrès réalisés dans plusieurs domaines, la question sécuritaire demeure un défi majeur. Notre pays reste confronté à des rébellions persistantes, dont l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 qui entravent la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ces ennemis de la République continuent d'occuper une partie des territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero, provoquant un afflux massif de déplacés internes. Aujourd'hui, près de 7 millions de Congolais vivent uyu munsi abaturage ba Kongo miliyoni 7 bakuye mu byabo bituma igihugu cyacu kiba kimwe mu bihugu byibasiwe cyane n'ikinamico y'ubumuntu. Ndashaka gushimangira ko imbaraga zacu zo kubafasha no kubarinda zitazahungabana. Ndashimira icyemezo cy'ingabo zacu n'inkunga y'umuryango w'iterambere rya Afurika y'Epfo SADC. Twamaganye abagizi ba nabi n'abambari babo bizeye insinzi yoroshye kandi ako kanya. Ndashaka kubashimira byimazeyo kwa Perezida Joao Manuel Goncalves Lorenzo wa Repubulika ya Angola kubera ubwitange bwe nk'umuhuza mu gushaka amahoro mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Ndashimira kandi SADC imaze kuvugurura inkunga yayo mu gikorwa cyayo. Nzi neza ko ubu buryo buzagira uruhare mu kugarura byimaze y'amahoro no kubungabunga ubusugire bw'igihugu cyacu. Ni umwanya wo gusuhuza ku kwibuka abasirikare bacu b'intwari, ingabo zo guhangana na wazarendo n'abasirikare.
le mandat de sa mission en République démocratique du Congo, la SAMI d'IRC, témoignant ainsi de son attachement au principe de sécurité collective et de son appui dans le processus de pacification. L'opérationnalisation du plan de programmation militaire lancé l'an dernier et poursuivi cette année rendra nos forces armées plus efficaces sur le terrain. J'ai la conviction que cette approche contribuera à rétablir définitivement la paix et à préserver l'intégrité territoriale de notre nation. C'est ici l'occasion de saluer la mémoire de nos vaillants militaires, des forces de résistance, les Wazalendo, et des soldats C'est ici l'occasion de saluer la mémoire de nos uyu ni umwanya wo gusuhuza kwibuka abasirikare bacu b'intwari, ingabo z'abarwanyi Wazalendo, abasirikare baturutse mu bihugu byinshi baguye kurenza ubusugire bw'ubutaka bwacu, kimwe n'ubwenegihugu n'abenegihugu bacu bose bagabanijwe nabi kubera intambara, urugomo, abarwanyi cyangwa se ibyago bidasanzwe. Mu cyubahiro cyabo ndagutumiye ngo uhagarare no kwitegereza ku kanya. Murakoze banyakubahwa abadepite, basenateri b'igihugu, bagore namwe bagabo, birenze iyimurwa ryinshi ry'abaturage batewe n'intambara, ibintu biteye ubwoba. Agenda hagaragara iyimurwa ry'uturere tumwe na tumwe tw'ibikorwa bikurikirwa no guturwa n'abaturage b'abanyamahanga bashyizweho n'u Rwanda. Ibi bikomeje kwiyongera n'izamuka ry'ibibazo by'ingenzi bijyanye n'ubusugire bw'igihugu. Uburinganire bw'abaturage no guhuza imibereho bisaba igisubizo cyihutirwa kandi gihujwe. Ku bijyanye na leta yaragoswe, nategetse minisitiri w'intebe gukora isuzuma ku butaka ku ngamba zo koroshya icyemezo cyafashwe mu mwaka ushize. Leta yaragoswe ku bijyanye n'ubugizi bwa nabi bwo mu mijyi, cyane cyane ibyabaye kuri Kuruna. Nzi neza ko usibye gushimangira umutungo na serivisi z'umutekano, ari ngombwa gushyiraho vuba uburyo bunoze bwo gusubiza mu buzima busanzwe abakiri bato badafite akazi. Cette dynamique soulève des enjeux majeurs en termes de souveraineté nationale, d'équilibre démographique et de cohésion sociale, nécessitant une réponse urgente et coordonnée. S'agissant de l'état de siège, j'ai instruit Madame la Première ministre de procéder à l'évaluation sur le terrain des mesures de son assouplissement décidées l'année passée. Des décisions appropriées seront prises au regard des recommandations issues de la dernière mission interinstitutionnelle effectuée dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, du dispositif transitoire et graduel de l'état de siège. En ce qui concerne le banditisme urbain, gukomera cyane mu guhashya ibikorwa by'ubugizi bwa nabi dukurikije amategeko yacu, nabyo ni ngombwa. Kugira ngo ibyo bishoboke, guverinoma yatangije gahunda yo gutanga ibigega bya polisi y'igihugu n'abayobozi b'uturere kugira ngo batambagire. Mu gihe ayo makomine ya Makara, Kimbanseke, Njiri, Selembao, Masina arimo aratera imbere, ni nako bizagenda no mu yindi mijyi yo muri Repubulika. N'ubushakashatsi butangaje bwashyizwe mu bikorwa i Kanyamakasese, aho Karuna yahinduwe igirwa umujyi w'ubwubatsi, aho kugira ngo leta ibone yuko ari abagizi ba nabi gusa, leta yahisemo kwishora mu rubyiruko mu mishinga iteza imbere abaturage. Ntabwo twagabanije ubugizi bwa nabi gusa, ahubwo twanahaye intego ubuzima bwabo, tubaha amahirwe yo gukora no gusubira mu buzima busanzwe. Le gouvernement a lancé le processus de dotation en matériel roulant à la police nationale et aux administrations et aux administrateurs de territoire pour leur itinérance.
Aussi, dans le cadre de la participation directe des citoyens à la gouvernance sécuritaire, il a été mis en place des comités locaux et provinciaux de sécurité. Ce processus a déjà permis l'élaboration pour la ville de Kinshasa des plans locaux de sécurité dans les communes de Kisenso, Matete, Bumbu, Lingwala, Ngaba, alors que ceux des communes de Makala, Kimbanseke, Njili, Selembao, Massina sont en cours d'élaboration. Il en sera de même pour les autres villes de la République. Une expérience inspirante a été mise en œuvre. Icyakora leta izakomeza kuba indashyikirwa imbere y'abatera umugongo w'amahirwe yo gusubiza mu buzima busanzwe guhangana nabo. Amategeko azakoresha mu buryo bukomeye. Banyakuba abadepite, basenateri b'igihugu, abagore namwe bagabo. Haracyari ikibazo cy'umutekano. Ni ngombwa kumenya cyane ko agace k'imigenzo gakondo imwe mu nkomoko y'amakimbirane amwe n'amwe ashobora guteza umutekano muke. Bigomba kandi gukurura ibitekerezo bya guverinoma. Umwaka ushize guverinoma yafashe ingamba nyinshi zo gusukura urwego hagamijwe guhangana n'amakimbirane. Muri izi ngamba dushobora kubona itangizwa ry'ibikorwa byinshi byo gukemura ibibazo bituruka ku makimbirane akomoka ku muco gakondo. Mesdames et messieurs, s'agissant toujours de la question de la sécurité, il est essentiel de relever particulièrement que le domaine des affaires coutumières, l'une des sources non négligeables de certains conflits susceptibles de générer de l'insécurité à grande échelle, doit aussi attirer l'attention du gouvernement. Au cours de l'année écoulée, le gouvernement a entrepris plusieurs initiatives pour assainir ce secteur afin d'anticiper sur les conflits. Parmi ces initiatives, on peut noter politiki y'igihugu yo gukumira no gukemura amakimbirane gakondo yemejwe ku 13 Ukwakira 2024 igaragaza ko hatangiye ivugurura ry'ingenzi, harimo no kuvugura komisiyo ishinzwe gukemura amakimbirane yari isanzwe imenyerewe muri iki gihugu, kwakira abantu bagendanwa Kinshasa ku ya 4 n'iya 5 Ugushyingo 2024 no muri Goma ya 14 Ugushyingo 2024 kugira ngo bakemure amakimbirane asanzwe n'abaturage. Izi gahunda zizakomeza no mu zindi ntara na minisiteri ishinzwe icyo kibazo. Ibikorwa by'abunzi n'ubwiyunge byakozwe kugeza ubu ngubu mu ntara za Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yo gucungura urwego na yarahari par le ministère en charge de la question. Les activités de médiation et de réconciliation menées à ce jour dans les provinces du Sud Kivu, du Mai-Ndombe, de la Chopo et du Tanganyika, en vue de pacifier les zones touchées par des conflits intercommunautaires. La certification des entités coutumières pour contribuer à la kumenyekanisha abayobozi gakondo binyuze mu gushyira umukono ku iteka rya minisitiri rusange hagamijwe gushimangira umutekano w'amategeko no kugarura ububasha bw'igihugu. Umushinga w'icyitegererezo kumenyekanisha no guhuza abayobozi bakuru barenga 350 muriho UER, kohereza ikimenyetso gikomeye mu zindi ntara zivuga ko guverinoma yiyemeje inzego zose gakondo no kurengera no guteza imbere uburenganzira bw'abasangwa butaka. Bikomeje kuba iby'ibanze muri gahunda yacu. Ibikorwa gakondo n'inkingi ya sosiyete yacu n'inzira y'amahoro mu gushimangira uruhare rw'abayobozi gakondo no guteza imbere gucunga ibibazo gakondo. Tuzagira uruhare mu gutuza igihugu cyacu no guhuriza hamwe kw'abaturage, inshuti nkunda bene wacu, kimwe no guhuza kw'aborozi ba Mbororo. Muri wo UER gushakisha byateje amakimbirane hagati y'abaturage, byongerewe n'amakimbirane y'umutungo n'ibikorwa byo gusarura.
kugira ngo iki kibazo gikemuke. Guverinoma yatangaje ibikorwa byinshi birimo ibiganiro by'abaturage, umutekano, gushyiraho gahunda z'ubufatanye no kumenya uburenganzira n'inshingano. Izi ngamba zigamije koroshya amakimbirane no gushyiraho imibanire irambye hagati y'abaturage basuwe n'abaturage baho, mu gihe umutekano n'impande zose bireba, yaba abantu n'umutungo wabo, mu gihe urinda ishoramari no guteza imbere ubukungu n'ubutabera. Ndahemukira ibiteganwa n'itegeko nshinga ryacu, dushyigikiwe na benshi mu benegihugu bacu bakunze gukora ubuzima bwabo. Sinigeze mbara imbaraga zanjye kugira ngo nshyireho amategeko nyayo. Ces mesures visent à apaiser les tensions et à instaurer une coexistence durable entre les communautés visiteuses et les populations locales, tout en garantissant la sécurité et l'équité pour toutes les parties concernées. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, turasangiye intego yo kugira inzego z'ubutabera zihamye zishobora gukuraho ubudahangarwa no kwemeza uburinganire kuri bose imbere y'amategeko, kumenya imbogamizi zikibangamira imikorere myiza y'ubucamanza. Twafashe ingamba zifatika. Nyuma yo kwinjizwa mu gisirikare, hasuzumwe amarushanwa y'abacamanza bashya 5,000, abenegihugu ndetse n'abasirikare. Itsinda rya mbere rigizwe n'ibihumbi 2,500 rimaze gushyirwaho mu guhugurwa ndetse no koherezwa. Mes efforts pour instaurer un véritable état de droit. Nous partageons l'objectif de disposer d'un appareil judiciaire solide, apte à mettre fin à l'impunité et à garantir l'égalité de tous devant la loi. Conscient des défis qui freinent encore le bon fonctionnement du système judiciaire, nous avons engagé des actions concrètes. Après le recrutement par voie de concours de 5 000 nouveaux magistrats, civils et militaires, un premier contingent de 2500 a déjà été nommé, formé et déployé. Un processus est déjà entamé pour la prochaine vague. Inzira yamaze gutangira ku murongo ukurikira. Duhanganye n'ibipimo by'ibibazo, tugamije guhuza abafatanyabikorwa bose hirya no hino mu gushaka amategeko nyayo. Twashyigikiye ivugurura ry'ibihugu bikuru by'ubutabera. Ibyifuzo byavuye mu bazayobora ivugurura ry'imiterere nko kunoza imikorere n'imicungire y'abakozi b'ubucamanza, kubaka ibikorwa remezo by'amategeko na gereza byubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, gushimangira indero mu bucamanza no gukaza umurego mu kurwanya ukudahana. Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, Nyakubahwa Perezida wa Sena, badepite bubahwa abasenateri, banyacyubahiro bagore namwe bagabo bakundwa bene wacu, mu gihe ibibazo by'umutekano bikomeje kubaho, diplomasi igira uruhare runini mu gukusanya inkunga mpuzamahanga, gushimangira ubufatanye bw'akarere no guharanira ibisubizo birambye by'ibibazo bikagira ingaruka ku gihugu. En mobilisant le soutien international, en renforçant les partenariats régionaux et en plaidant pour des solutions durables aux crises qui affectent le pays. Elle devient un levier indispensable pour appuyer les efforts nationaux. Ihinduka ry'imbaraga z'ingenzi zo gushyigikira ingufu z'igihugu no guteza imbere amahoro mu karere. Uyu mwaka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigaragaje ku rwego mpuzamahanga nk'umukinnyi ukomeye, yiyemeje kurengera inyungu zayo mu guteza imbere ubufatanye burambye mu gikorwa cy'iterambere ryacu. Umwaka 2024 waranzwe n'iterambere rikomeye rya diplomasi ku bayobozi ba Perezida Félix Antoine Tshisekedi. Mumbabarire kwicisha bugufi kwanjye, byerekana ubushake bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guteza imbere inyungu zayo mu rwego rw'akarere, umugabane ndetse n'amahanga. Reflétant l'engagement de la République démocratique du Congo à promouvoir ses intérêts stratégiques sur les scènes régionales, continentale et internationale.
notre élection au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ibi biduha ihuriro ryo guteza imbere no kurengera uburenganzira bwa muntu, kugaragaza ku mugaragaro kandidatire yacu ku mwanya udahoraho mu kanama gashinzwe umutekano ku isi. Birerekana ko twiyemeje gukora inshingano zikomeye mu miyoborere y'isi. Kuba turi mu kanama gashinzwe amahoro n'umutekano muri Afurika y'umuryango w'abibumbye byashimangiye umwanya w'ingamba za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gukemura amakimbirane yo muri Afurika. Ku bijyanye na MONUSCO, iyemezwa rya gahunda yo gukuramo intambwe ishyira imbere muri Kivu y'Amajyepfo, Tanganyika, Ituri birerekana intambwe nshya y'umutekano w'igihugu cyacu. Notre adhésion au Conseil national, au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a renforcé la position stratégique de la République démocratique du Congo dans la résolution des conflits africains. En ce qui concerne la MONUSCO, l'adoption d'un plan progressif de retrait priorisant le Sud Kivu, le Tanganyika et l'Ituri marque une nouvelle étape pour une sécurité nationale pleinement assurée. Au Tchad, la médiation conduite par notre pays muri Chadi, ubwunzi buyobowe n'igihugu cyacu bwateje imbere inzira y'amatora yose hamwe no gutahuka kw'abatavuga rumwe na politike, bishimangira uruhare rwacu ku musemburo w'amahoro muri Afurika. Byongeye kandi uruhare rwacu mu ihuriro ry'ubufatanye bw'Ubushinwa na Afurika FOCAC ryatumye hasinywa amasezerano y'Ubushinwa cyane cyane ibigira ingaruka ku bikorwa remezo, ingufu na mine, mu gihe dukoresha neza uburyo umutungo wacu w'ingenzi cyane cyane cobalt n'umuringa, notamment les infrastructures, l'énergie et les mines, tout en veillant à une exploitation équilibrée de nos ressources stratégiques, en particulier le cobalt et le cuivre. Enfin, la conclusion d'un protocole d'accord multilatéral. Hanyuma, umwanzuro w'amasezerano y'ibihugu byinshi byumvikanwa hagamijwe iterambere rya koridoro ya Opito guhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Angola na Zambia bizafungura amahirwe mashya yo guhuza uturere no kuzamura ubukungu bwacu. Ibi byagezweho ntabwo ari itandukaniro gusa, bigaragaza icyifuzo cyacu cyo kugira uruhare rugaragara mu kubaka isi nziza kandi yunze ubumwe. Ubufatanye bwa gisirikare n'umuryango w'abibumbye cyane cyane binyuze muri MONUSCO bugamije kwemeza umutekano uhoraho kandi urambye. Byongeye, Perezidansi ya Kongo y'akanama k'amahoro n'umutekano y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yatumye bishoboka cyane yuko habaho ubuvugizi ku cyerekezo cya Afurika cy'amahoro n'ubufatanye. A permis de plaider pour une vision panafricaine de paix et de solidarité. Honorable président, hariho kandi no guteza imbere abantu mu rwego rw'umuco, uburinganire, urubyiruko, siporo n'ubukerarugendo bifite umwanya w'ingenzi kuko bigira uruhare mu iterambere ry'abantu, abenegihugu no kuzamura umutungo w'igihugu cyacu. Mu gushimira imbere guhanga imirimo myinshi mu byo niyemeje manda ya kabiri y'imyaka 5, icyifuzo cyanjye cyari ugukingura umwanya munini cyane wo kubona amahirwe ku bakozi baho bigizwe ahanini n'urubyiruko kugira ngo ugere kuri iyi ntego nziza. Ibikorwa byinshi by'ubutwari n'ibikorwa bitera inkunga byakozwe hagamije gufasha urubyiruko binyuze mu bikorwa bya leta. Twabibutsa yuko gukoresha urubyiruko rwinshi mu bakozi bashya abahujwe n'amahoro mu 2024 muri gahunda yo kuvugura ubuyobozi bwa leta n'ubucamanza. Kubera ko nari nzi uruhare uru rubyiruko rugomba kugira mu iterambere ry'igihugu cyacu, nkurikije ibibazo bya buri munsi, niyemeje gusubiramo izi nshingano. Ni inshingano z'umurimo twitangiye mu murimo w'urubyiruko no gukangurira igihugu, aho kuba ikimenyetso cyoroshye. Iyi mvugo igaragaza ibyifuzo byanjye byo guha urubyiruko umwanya uwo ari wo wose kandi ari rwo rwihariye, cyane cyane mu kubungabunga ubusugire bw'ubutaka no kubahiriza uburenganzira bw'abaturage. Inshuti basore, vuga oya ku bisabwa n'abanzi b'igihugu cyacu. Wamagane inshuti basore, muvuge oya ku bisabwa n'abanzi b'igihugu cyacu, notamment dans la préservation de l'intégrité territoriale et le respect des droits des citoyens. Chers jeunes,
dire non aux sollicitations des ennemis de notre nation, dénoncer des complices de la souffrance imposée à notre peuple par nos agresseurs et barrer la route aux manipulateurs, c'est ça même le sens de l'éveil patriotique. Chers jeunes, dire non aux sollicitations des ennemis de notre nation, dénoncer les complices de la souffrance imposée à notre peuple par nos agresseurs et barrer la route aux manipulateurs, c'est ça même le sens de l'éveil patriotique. Cette année est aussi celle qui nous a servi au-delà des contraintes. Uyu mwaka nabwo n'umwaka wadukoreye uretse imbogamizi kugira ngo dushimangire ibyo twiyemeje mu burezi bw'urubyiruko binyuze muri siporo. Rero kugira ngo ukangure cyangwa se gukanguka muri siporo ya Kongo, hari amasomo menshi yagiye ashyigikirwa na guverinoma nkuru n'abaturage muri rusange. Iyi ngufu ziyongera ku bakinnyi bagize amakipe y'igihugu. Ni gute dushobora kutavuga ibikorwa bya siporo byacu, amakipe y'ibihugu, amakipe yacu, bagenzi bacu bitwaje ibisanzwe by'igihugu? Kubona mu buyobozi mpuzamahanga umuryango Kinshasa mu marushanwa menshi yo mu karere nk'inshuro 26 ya Afurika y'umukino wa handball muri Afurika, umudamu twabonye iyandikwa ry'igihugu cyacu ku rutonde rw'ibihugu bya Afurika bifite intego zikomeza siporo zo kwifuza yuko twakomeza muri uyu mwaka imirimo yo kubaka no gusana ibikorwa remezo bya siporo mu ntara zimwe na zimwe z'igihugu, kizafungura ikigo cy'umuco n'ubuhanzi by'ibihugu byo muri Afurika yo hagati muri Kinshasa tubikesheje ubufatanye dufitanye n'Ubushinwa. Igihugu kikaba ihuriro ry'akarere ko guhanga udushya. Réhabilitation des infrastructures sportives dans quelques provinces du pays. L'inauguration prochaine du centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale à Kinshasa, grâce à notre coopération avec la Chine, positionne le pays comme un hub régional de la créativité. Un espace dédié à l'expression, à la formation, umwanya wahariwe imvugo, amahugurwa, guhanga udushya no kungurana ibitekerezo hagati y'abaremye baturutse mu bihugu byose byo munsi y'akarere ndetse n'umugabane muri rusange, kimwe n'abadiaspora. Abanyakubahwa bene bacu, kuva nakwinjira mu biro bikuru nashyize imbere kurengera uburenganzira bwa muntu no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihugu muri uyu mwaka, nubwo nagerageje gutesha agaciro abacu abatukana mu ntara nyinshi, kuvugurura ububiko shingiro kugira ngo byandikwe neza kandi bivure ibibazo by'ihohoterwa ndetse no gukomeza gahunda yo kutihanganira na gato kurwanya ihohoterwa. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina no kudahana hagamijwe gushimangira urwego rusanzwe mu bijyanye n'ubutabera bw'inzibacyuho. Dukurikije ibyo twiyemeje ku rwego mpuzamahanga, inyandiko 3 z'ingenzi zoherejwe muri guverinoma kugira ngo zisuzumwe, ainsi que la poursuite de la campagne Tolérance zéro contre les violences sexuelles et l'impunité. Afin de renforcer le cadre normatif en matière de justice transitionnelle, conformément à nos engagements internationaux. Uyu ni wo mushinga wa mbere w'itegeko rishyiraho amahame remezo ajyanye n'ubutabera bw'inzibacyuho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umushinga w'itegeko ry'ibanze rihindura kandi ryuzuzanya amategeko agenga nimero 13 akaba ari 011B yo kuwa 11 Mata 2013 yerekereye imitunganyirize, imikorere n'ububasha by'inkiko z'ubucamanza. Hanyuma uyu ni umushinga wa politike y'igihugu ku butabera bw'inzibacyuho. Ibi bikorwa byerekana ubushake bwacu bwo kubaka umuryango aho uburenganzira bwa buri wese burengerwa kandi bukubahirizwa. Ces actions traduisent notre détermination à bâtir une société où les droits de chacun sont protégés et respectés.
À propos de l'agenda de la résolution 1325 du Conseil de sécurité kubijyanye na gahunda y'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku cyemezo cy'igihumbi na magana atatu makumyabiri na gatanu yerekeye abagore amahoro n'umutekano, ni ngombwa kumenya ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarangije gutegura gahunda y'ibikorwa bya gatatu by'igihugu bigize ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cyavuzwe. Iyi gahunda y'ibikorwa ikuyemo inkingi nshya ku makimbirane agaragara bitewe cyane cyane n'ibiza ndetse no kunyereza amafaranga. Banyakubahwa abadepite, basenateri b'igihugu, bagore namwe bagabo, ibikorwa byacu ku ruhande rwa leta byerekana intambwe ikomeye yatewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva kera cyane. Amateka yacu yabwiwe binyuze muri prisme y'intambara ndetse no kubabara. Uyu munsi turemera ko dufite uburenganzira bwo kwandika amateka yacu bwite, ay'abantu bakomeye bafite impano bakize mu buryo butandukanye n'amahirwe atabarika. Celui d'un peuple résilient, talentueux, riche de sa diversité et de ses innombrables opportunités. Nos médias, tant publics que privés, itangazamakuru ryacu ryaba iryigenga cyangwa se rizakangurirwa byimazeyo kugira ngo dusohoze ubutumwa. Ni ikigo cy'itangazamakuru cya Kongo kizakomeza kandi kigere mu ntara 26 zose z'igihugu cyacu. Tugomba gukomeza gushora imari mu rubyiruko rwacu, tubigisha iby'ingenzi bigize igihugu cyacu, gukunda igihugu, ubukire bw'umurage gakondo yacu no kumenya ubushobozi bwacu. Urwo rubyiruko n'urubyiruko abasikawuti bacu nibo bazatwara inkuru ishimishije y'igihugu cyacu ejo. Gukura amakuru y'impimbano, tuzakomeza gushyiraho ibikorwa bijyanye n'ivugurura ry'itangazamakuru n'itumanaho bikurikije gahunda yashyizweho mu nama rusange y'itumanaho n'itangazamakuru. Ihuriro ry'itangazamakuru ry'igihugu cya Kongo n'inama nkuru amajwi n'amashusho CESAC izakorana kugira ngo yemeze itangazamakuru ry'umwuga ryisanzuye na demokarasi. Hanyuma itangazamakuru rihuza urwego rwa diplomasi, ubutabera n'igisirikare kurinda ishusho ikomeye nziza kandi ihuriweho n'igihugu cyacu. Nous poursuivrons la mise en œuvre des réformes du secteur des médias et de la communication conformément à l'agenda établi lors des États généraux de la communication et des médias. L'Union nationale de la presse du Congo, revitalisée, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, travailleront ensemble pour garantir un paysage médiatique professionnel, libre et démocratique. Enfin, le front médiatique s'harmonise avec les fronts diplomatiques, judiciaires et militaires pour protéger une image forte, positive et unifiée de notre pays. Nous restons fermement engagés car tuzakomeza gushikama ku bw'icyubahiro cyacu no gutera imbere. Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, Nyakubahwa Perezida wa Sena, badepite b'igihugu n'abasenateri bateraniye muri Kongere, bakunzi banjye nkunda, kubera kurangiza iri jambo kuri leta y'igihugu, Nyakubahwa Perezida wa Sena, biteganijwe n'itegeko nshinga ryacu. Iyi minsi ntarengwa nubwo ikumerwa yari ingenzi kukubahiriza igihe ntarengwa n'uburyo bwa demokarasi yacu, ariko ibi bintu biraduhamagarira gutekereza hamwe. Ahari igihe kirageze cyo gutangiza ibitekerezo by'igihugu ku bijyanye no kuvugura itegeko nshinga, ariko ibi ni ibintu biduhamagarira gutekereza hamwe. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat,
honorables députés et sénateurs réunis en congrès, mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, pour terminer ce discours sur l'état de la nation, je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, j'allais dire, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la Première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. S'il vous plaît, silence, s'il vous plaît. Nyamuneka ndabinginze ni muceceke, ariko ibi bintu biraduhamagarira gutekereza hamwe. Birashoboka ko igihe kigeze cyo gutangiza ibitekerezo by'igihugu ku ivugurura ry'itegeko nshinga hagamijwe gukuraho amakosa atinze imikorere y'inzego z'igihugu cyacu. Ubu buryo bugizwe gusa no gutangiza gahunda igamije gutumira abenegihugu bacu gutekereza neza, kubaka urwego rw'inzego zijyanye cyane n'ukuri n'icyifuzo cy'abaturage bacu. Nkomeje kwizera ko nubwo ibibazo twunze ubumwe dushobora guhindura ubushobozi bwacu mu butunzi nyabwo, intege nke zacu mu mbaraga no gutandukana kwacu mu bintu by'ubumwe. Je reste convaincu que malgré les défis, unis, nous pouvons transformer nos potentialités en richesses réelles, nos faiblesses en force et notre diversité en un facteur de cohésion. À tous, je voudrais redire, tout est possible à celui qui rêve, ose. Kubaka urwego rw'inzego zijyanye cyane n'ukuri ni icyifuzo cy'abaturage bacu. Nkomeje kwizera ko nubwo ibibazo byose twaba tubirimo dushobora guhindura ubushobozi, intege nke zacu mu mbaraga no gutandukana kwacu mu bintu by'ubumwe. Kuri buri wese ndashaka kongera kubivuga, byose birashoboka. Haba ku bato batinyuke kandi ntibacike intege.